سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أما بعد، Hadratul Muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wa alal akhas salairana semulja Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Ki Al-Haj Abdullah Tabrani, sediri pondok pesantren Sevene sesangat boten kaula mulyakin tur angagungakin. Juganan semulja Mudirul Ma'had Darul Mannan Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Akhina Fillah Ki Al-Haj Fakhrul Razi bin Syekhona Zubair sesangat boten kaula mulyakin tur angagungakin. Juganan semulja Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Akhina Fillah Ki Al-Haj Muhsin bin Syekhona Zubair sareng seteja keluarga telem seteja sesangat boten kaula mulyakin. Para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at, langkong-langkong seteja dewan asatid, setejaipun sesangat boten kaula mulyakin. Tak lupa juga semulja Akhina Fillah Bapak Kepala Tisah sareng seteja pamong-pamongipun sesangat boten kaula hormatin. Langkong dimen nyara boten kaula sareng pada panjenengan seteja sami-sami amuji tur asyukur da ajunan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik hidayah sareng inayaipun sehingga saat malam samangken boten kaula sareng pada panjenengan seteja sami nyempataki sami kasokan Rabu ben hadir dekat dintoh Palengkian dalam rangka haflatul ikhtibar wal imtihan seebadaaki madrasah Darul Mannan Mongbong. Malar muka Rabu ben hadir boten kalau sareng pada panjenengan setuju karatua dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Eta tiyakina amal ibadah seteti sebab seteti lantaran ben marka kaula sareng pada panjenengan saja pada tiyakina orang sepada berselamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kenging barokana majlis pengajian. Amin Allahumma. Asbab lakar orang ngaji, orang nyari ilmu, mamon duk potra, sateja panika sapokok parlona teronga oleh barokatul ilmi, teronga oleh manfaatul ilmi. Panapa barokatul ilmi? Setengah dari barokatul ilmi engki kadinto kaangkoi selamat dari satu jenis bencana
dari setajana musibah ben balak dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Panika setengah dari barokatul ilmi. Cerita aki zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah oning abadaki situng majlis pengajian. Ngatengah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam marok. Ngatengah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengajian. Ngatengah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu debu. Ngatengah para hadirin merengaki kelaben hikmat panapas edebuaki ben seiburu kaki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktuna panika pas beda rombongan pategeng deteng mekta tegengan. Sikaima rombongan pategeng deteng kele etanten etengeren kelaben beda putapuan. Jadi dimen mana beda rombongan pategeng deteng nika beda tatandena bedenger tengerah. Kak Dinto ke khon kuper muka-muka ya paringen lancar selamat selalu kenging lindungan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala palanceng umrah ma'as sihhati wal afiyah amin Allahumma amin. Nerosaki nggih. Saampuna para hadirin seprapaan merengaki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam morok apa ngajian mereng beda rombongan pategeng datang setan deun kalaban putapuan satu je para hadirin pada jegeh pada natek sampun lah pada jegeh pas pada keluar atinggal lagi majlis pengaji atinggal lagi majlis pengaji sami ablence takok lok melo sa ablence kun kare sekitar 12 orang seki sabar ngidingaki pengajian seki sabar nyari ilmu selain ala ampun pada keluar saja parlo ablence takok tak melo tak abid pada kececian pengajian ecingkalaki para hadirin pengajian ecingkalaki para mustami'in kun kare 12 orang seki sabar ngaji seki sabar merangaki pengajian selain la ampun pada keluar saja tak abid ajunan Allah Subhanahu wa taala atikanan malaikat Jibril. Allah Ta'ala ada budak malaikat Jibril sampian nyambis ka Muhammad atau raki belaki Muhammad pada pak ka Muhammad cek saking orang setapaan ngaji ngeding beda rombongan pategeng seetan den kalaban putapuan pada keluar kapi ada situ sabar ngedingaki pengajian maka langit tak penyap capa aing cureng epos Nabi apoy untung ki beda 12 orang seki sabar ngedingaki pengaji lupa ni kasabana apa sengaji taki moga-moga tetiya kenyataan keangkui keselamatan badan kau leban pada panjenengan sedaja jauh sareng Allah Ta'ala dari musibah bahaya ben adab dari ajunan Allah barokana hadir ke majlis ilmi amin Allahumma amin Allahumma. Sebagian juga barokana ilmu
barokana nyari ilmu sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala tu sana sapora. Tu sana sapa? Melan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebu dalam situng tebuna innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'u. Innal malaikata saangkuna para malaikat la tad'u panikayak tena padanya basera malaikat ajnihataha dakapan berempan beng malaikat esaba kaangkui basera li talibil ilmi kaangkui orang-orang sepada nyari ilmu. Anapa maesaba beng kaangkui orang sangaci benyari ilmu ridwan bima yasna'u karena seneng de ibadah kalakoh roba ngaji nyari ilmu. Kenapa saya akan maksud malaikatnya bengah? Ini kan beda dua arti. Beda ulama saan arteen artinya malaikatnya bengah ambu sangaper pas bengah yampar malaikat nengtet orang saya berangkat ngaji. Malaikat neng katojuin orang saya perapaan ngaji. Nengalen penafsiran Kak Dinto berarti kau leban pada panjenengan saja berangkat dari telem kak kantong ngaji nece lebet iat tasebeng malai kau leban pada panjenengan saja samakan alengki ngaji alengki alama ngangkui beng malai. Anapa malaikat mak rela sampai kadik tinto ridwan bima yasna'u malaikat sangat senang de ibadah seekalaku lekat itu muka-muka jadi kenyataan amin Allahumma. Penafsiran saya akan berdua arti dari malaikatnya beng keangkui orang sangaji sanyare ilmu artinya malaikat ambu sengaper pos ngangka bengah atua deka ajuan Allah nyonaki pangapora kaangkui tu satu sana orang sengaji. Tuti malaikat semakin kadi tu aroyom atua deka ajunan Allah nyonaki saporana tu satu sana kau leban pada panjenengan seteja selampun pada kasokan ngaji nyari ilmu. Lelamun kau leban pada panjenengan seteja ampun oleh saporana Allah paneka paling becerna orang paling untung orang. Kenapa mak paling untung orang paling becerna orang? Alantaran lamun beda orang la ampun taandi tu sangat deka ajunan Allah Subhanahu wa taala panika bekal selamat dari apa yang neraka asbab orang ecapur ka neraka panika alantaran andi tusa sekita etobeten sekita esapora sareng ajunan Allah ekorain kilu tak langsung masuk kaswar. Kula sekut nyontoh aki. Kula ben pada panjenengan sedaja keduna Allah. Tengki. Keduna Allah artinya keng cuma ngencem. Buktene ke buruk sakit tap depak corona nggih. Banyak pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nang pengkir deja lau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nika beda berita kematian. Lemai ucap paki inna lillahi wa inna ilaihi rajiun artana inna saungkuna kaula saja lillahi panika keduna Allah wa inna bangsa saungkuna kaula saja ilaihi deka ajun Allah rajiun panika pada abeli. Artinya keng cuma ngen. Jadi bernyaperen oh lebih biasa orang mati.
lakar ke duna Allah la ampun ekone en bi sama encem robena Allah lu mangken mun bodo orang cem encem apa beli sama encem rema bareng apa beli nikah bunga napa sosa kita tento bunga tak tento sos tak tento pegel tak tento sakalang tergantung cara membeli jem mun epa beli sebelum epa beli ekorain bersih lah ada mesa ada kecina ada minyakan orang samain jem sakalangkongan pola na piringnya epa beli langsung masuk lemah kula sampian jamin Allah sampun beli da Allah serang malaikat maut Allah Ta'ala nerima kelaban ridona penapa kelaban bentuna tergantung mun beli penikala ampun tobat dari sakabina maksiat san rasanan ambu togel ambu mabuduk PC ambu nyambung ambu sabu ambu tobat nangis letak ngelakonin pole terima tobat sareng ajuna Allah berarti ngadep deka ajuna Allah la ampun bersih lemari ekorain maka letak perlu ekorain kana rakah langsung ke swarga amin Allahumma nikah barokatul ilmi dadi sebab pak esaporana tuh lho saduanya ana kisapora Malaikat penika tak kaduan dosa sebab malaikat penika maksum ismatuhu kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Jadi para nabi ben para malaikat sedaya penika maksum tak pernah tome berdereka ada ajunan Allah Subhanahu sarena tak andik dosa dua naman kula emut ceritana Syekhona Khalil bin Abdul Latif. Kula ceritanen guru badan kawula Syekhona Zubair Muntasor. Tepak nyambis kula biasana ampoi dikanen amusawaroh maos kitab tafsir Jalalain. Eka dinto ke Zubair tepak beda ayat senerangaki urusan seporah ke Zubair nyeritakake ke kula. Mas dimen Njuk Khalil. Ke Zubair ini kan cicite Syekhona Khalil. Putrana Nyai Romlah, Nyai Nadhifah. Nyai Nadhifah putrana Kiai Imron putrana Syekhona Khalil. Jadi napa piyok teh? Piyok. Jadi patut jangan dicerita mengenai ceritana enjun. Kika dito Syekhona Khalil. Ki Zubair ceritana senika. Mas dimen Njuk Khalil ketamoyan tamoy kata loh. Sepertama tamoy gila nyabis assalamualaikum waalaikumsalam ya toren alengki. Bede penapa non? Abdina penyabis nyoon barokah neng daerah abdina kantos semangken lepara setahun tado ojen toron nyoon barokah muga-muga engkel-engkel sareng ajunan Allah paringen toron ojen. Iki pabanyak maca istighfar ki tobat minta sepora ada Allah. Engki pun leman. Mari kadito tamu yang nomor 2. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya toren engki. Beda penapa non? Abdina tak langkong nyoon barokah. Abdina semakin rezeki cek seretah usaha macet. Terus jember rezeki lancar boleh usaha kadito ya. Oh, engki pabanyak mata istighfar ki. Tobat minta sepora ada Allah. Padah tuh ini. Pakon mabanyak mata istighfar, tobat minta sepora.
Mulai tambah. Pas datang tambah ya senomor telok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Toren. Beda kenapa non? Tak langkong abdina penyambis nyon barokah kiai. Abdina kadinto keluarga lah ampun para 10 tahun. Kantun semangken bini kula tak dungandung kula kita keduan toronan. Mangkan aku lah ampun istiqomah usaha. Artinya istiqomah dan ben malam kalah mata leso jangan gula. Ben mah akhirnya saya nakal ada bu kiki banyak macam istighfar ki tobat minta sepora ki persis telok nikah nasihat pada pakon banyak mata istighfar tobat minta sepora peleman iki kiai boleh luar cipon seke Zubair kila tamus kila atau mau apolong kata lo mengomongan saling tanya sampean dari Gama, kula dari Sumenep, sampean dari Sampak, kula dari Pamekasan. Oh, beda kenapa? Nyapis dek Syekhona Khalil. Beda ketuan masalah kenapa pencenan? Kula kadinto nang daerah kula adu ojen lah para setahun laib mangket. Pasarang Syekhona Khalil alhamdulillah paringan duit biritan kula. Kenapa? Pakon mabanyak mata istighfar, tobat, minta sapora ada Allah. Loh, apa ada ki? Kula tera jemper rezeki, tera usaha lancar, soki boleh. Pakon mabanyak istighfar, tobat, minta sapora Allah. Loh, makai kula ki kau jangan situ. Nah, apa perluan sampai? Kula tera anak, 10 tahun kula abine, kita andi anak, maka kula usaha. Lampun cek usaha na jemo, kadang telur banyak bareng kula. Ojek sarana ongku sampai telur banyak. Mata kelempokan. Paraku sesakat beten kalamal yakin. Akhir orang sekat telur kela sepakat abeli boleh. Ayo nyapis boleh. Lakar Syekhona Khalil semua sepuh. Tak kok salah pemereng kau. Cepon ke Zubair ngarai sangku pekon ngaranjuk nih kak mas. Akhirnya nyapis boleh. Sepakat abeli nyapis boh. Perlu megena. Yang ketak genar akhirnya matur kita sampai do pak yang mbak bisa kena kali do mak beli boleh cereng beli dah ke bang kita saking gula beli boleh teman ngerok engki gak dito berdasi atau raki gak dito ya iya apa pun tentak seni karena hajat kula kata lo nika ada bida alainan nika tero anak nika tero ojen kula tero rejeki sereng ajuran pas parengen resep pada pak banyak macam istighfar tobat minta sapora tak kok keng klero ya yang ku klero bener yang pikun kok aja Quran adalah kara debuna Al-Quran istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Istaghfiru padanya ona sapora sampean kabbi rabbakum dak pangeran sampean kabbi robban Allah. Anapa maipakon nyon sapora da Allah innahu kana ghaffara sebab Allah penekan zat sebenarnya olehnya apa. Lamun sampean la istighfar sapora dosa-dosa sampean sareng Allah maka debuna Al-Qur'an yursilis samaa alaikum midrara maka Allah Ta'ala bakal matoron ojan sederes barokah wa yumditkum bi amwalin wa banin ben Allah Ta'ala bakal abri pan brempan dunya sebanyak pan brempan anak sebanyak boleh oh orang sanggup ikut jadi orang kali tomon oleh sabaran Allah manti tua lo saat tua aki kula ben sampian oleh sabaran Allah bene orang biasa tapi malaikat setak pernah ala kotu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun tak pernah dereka deka Allah ben saja perintah Allah ekalak
koh nikah malaikat saat dua aki kula sehadir ke pengajian saat dua aki potarana sampean samonduk saat sekolah Kak Dinto moga-moga dadi kenyataan pasalamet dari neraka kelaban oleh barokah ilmu amin Allahumma. Nikah setengah dari napa parlo ngaji teroleh barokatul ilmi amin Allahumma. Setengah dari barokatul ilmi ngangkat derajat orang saandi el sampai pagi malaikat setokang nyatet amal manusia ni kala ampun pada nyakseen cek mau orang mate syahid panika orang sapaling mul sampai dari namul je haram pandiin tak parlo haram solatin dua aki waktu solat jenazah haram tak parlo tuh aku leben sampian saking muljena toh kadi nikah pagi bedenang akhirat nang swarga ngenangan tero abelia kadunya boleh tero monduk ada ponduk darul manan karena kalah pangkat benderajat sareng orang lu sampai Kak Dintoh ngangkaan derajat ilmu deka derajat manusia kadik nikah termasuk barokatul nikah seeda buaki dalam Al-Quran yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Cepon Ibnu Abbas orang andi iman penika andi derajat ning swarga. Sebab napa? Sebab iman penika lakar syarat kaangkui bisana masuk swarga. Tak bisa orang mati tak ngebe iman masuk ke swarga sebab tak andi tiket semasuk. Bisa masuk swarga bila hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat sampai bedo ontah bisa masuk dek lobeng cerum. Kira-kira bisa. Ontah saraja kira masuk dek lobeng ce. Bedo so ngocak kula tawak pidato seneka. Bisa kiai, kajin apa? Cerum lobeng beraja. Ya ontan naik beraja kula. Cek beri contoh bi Allah Ta'ala nang Al-Quran dalam Quran kan itu saya contoh lagi ontah gila ontah wadah ada ontah nikah cerum gitu cerum badan nikah sejerajana cerum letak kira bisa lo emasoen on nikah mokhala gemper mokhala orang tak ngibe iman semasuk aga swarga melana nikmat sapaling raja ada tandinga ingki kadito iman seeka sango sampai seda. Prabu sesangat beten kaula mulya akid. Jadi sampai orang samate said semulja kadik nikah nang dunyana haram pandin haram solaten toh kadik nikah kalah pangkat sareng orang alim. Tero abelia pole kadunya nikah barokana iyang kael. Muka-muka santri sadeja sah ajar Kak Dintro putra kula sampai sadeja muka-muka kaparingan ilmu sabarokah sampai Kak Dintro seisare oleh manfaatul ilmi. Napa manfaatul ilmi? Engki Kak Dintro kaangkui masalamat iman. Melana ajunan Allah Subhanahu wa taala dewe dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu he orang-orang sapada iman ku pada ngaraksa aja nyelamatake sampean anfusakum da abti bin sampean wa ahlikum dan da keluargana sampean robana anak bine selamatake naron dari apoi neraka. Jadi kewajiban nyelamatake anak dari neraka
panika kula sampai setuju sebagai ring sepona sebab khitab perintah Allah dak kula sampean ku anfusakum ku nika fi'il amar ku ajaga sampean kapi anfusakum wa ahlikum ben anaan sampean kapi berarti saya perintah nyelamat segi anak dari neraka benih Kiai Fakhrur benih para asatil tapi kuda sampai setuju sebertanggung jawab sebab sama keluar anak seperti sebab sampian seakon lakon tengah malam cek saking sampian tak akebi anak ada tanggung jawab sebab tak andi anak sampian jadi saya hitop saya perintah keangkun nyelamataki anak dari apoi neraka pasera kuda sampian sebagai reng sepona ledak remah cara nak kau ben nyelamat ben panjenengan saja nyelamat taki anak dari apa neraka. Sahabat Abdullah bin Abbas nafsirin ayat panika kalaban debu adibuhum wa'allimuhum syara'i al-Islam. Adibuhum pada ngajarin tata krama sampean saja. Hum dak kapotrana sampean saja. Wa'allimuhum ben pada moro kasampian kapi hum dak kapotra-potra sampian kapi pakon buruk syara'i al-Islam de ilmu syariat is. Lu anapa mae pakon ajaran tata krama ben pakon ajaran ilmu syariat Islam sebab selamat orang dari neraka panika kudu andi iman seselamat sampai seda. Iman bakal selamat sampai seda lamun ejaga kelaban selalu takwa deka Allah. Seiko cak takwa deka Allah engki kak dinto imtithalul awamir wajtinabun nawahi ngelakonen saja perintah-perintah Allah ben ajauhi dek saja larangan-larangna Allah. Nika seiko cak takwa Allah. Sarana takwallah ngelakonin perintah ajauhi larangan tak mungkin terwujud, tak mungkin berhasil kelaban tanpa ada sarel. Melana nyari ilmu panika parlona nyelamataki iman sebab ilmu eka parlo takwa eka parlo aja ge selamat iman eka parlo kaangki makli andi karcis sama soaswar dari kadita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang hadis lain adabu man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqon ilal jannah. Pasira orang saano mampai situng jalan eka perlu ngaji nyari ilmu debuna Kanjeng Nabi sahhalallahu lahu tariqon ilal jannah bekal epa gempang dan jalan masuk ke surga. Anapa? Nomor situng lantaran kelaban ilmu bekal jadi orang sing takwana bener, mun takwana bener berarti iman terjaga kelaban bener, mun iman terjaga kelaban bener maka iman bakal selamat. Cabutnya bener kelaban nyango iman andi karci seswarga mesti ke swarga. Modal matengi bei iman sebab nikala ampun karcis sak. Ada alasan malaikat nolak sebab karcis bede tiket bede keangkui masuk ke swarga. Kangkui selamat iman nga oleh barokatul ilmi iki kadito tuwon malaikat nyoonaki sepora karcis swarga andi tiket swarga andi kanaraka ada senarikah sebab letak andi dosa oleh tuwon malaikat. Muka-muka jadi kenyataan kak dinto. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dari pentingnya ilmu karena kaangkui nyelamataki kunci na swarga. Engki kak dinto iman sebekta sampai seda melana orang alim montak gelem morok maka orang kak dinto kening ancam bekal eparingin kendali dari apoi neraka. Debune Kanjeng Nabi mangkatama ilman aljamahullahu bilijamin minan nar. Mandining peser orang
Kata ma penikala menyimpan pasara orang ilman deke ilmu artinya andi ilmu la iburu kaki. Dak remah ancamah aljamahullahu maka akan deliin pasar Allah. Hudak man satak gelem moro kaki ke ilmu nas SMP kele akan deliin bili jamin kelaban kan deli minan nari dari apoi neraka. Anapa? Sebab orang mun andi ilmu pas tak gelem moro kaki dek masyarakat berarti rela masyarakat kaangkui cabur ke neraka. Sebab napa? Masyarakat parlo iman cekak sampai sete. Imana masyarakat tempat napa bisa cekak sampai sete. Lamun ibungkus kalaban takwa. Takwa bisa berhasil kalaban ilmu. Wak dia beda orang andi ilmu mata gelem morok. Berarti rela kaangkui masyarakat tak cabur ke neraka. Milane iancam sareng Allah. Pasera orang seandi ilmu tak iburu kaki. Aljamahullahu bili jamin minan nar. Ini sampai pada makalah at-ta'limu lil ulama bimanzilatiz zakati lil aghniya. Al ilmu jining ilmu lil ulama'i eka andi ulama bimanzilatiz zakati panika pada sok kedudukna zakat at-ta'limu jining morok lil ulama'i ekan di ulama bimanzilatiz zakati paneka kadudukna pada sarang zakat lil aghniyai ekaan di orang soki. Mun beda orang soki la ampun depak kan iso pama keluar zakat mak tak wajib zakat paneka ancamna napa fatukwa biha jibahum wa bajunubuhum maka hadza ma kanastum li anfusikum. Jadi orang soki selampon kewajiban zakat mata keluar zakat setrika. Nggih setrika ini apa? Klampi meni anu napa? Napa? Setrika ki napa muturna? Setrika ki beda boleh istilah muturna apa? Kosok ki. Gosok fatukwa biha makai kosok sarang dunyana sa isimpan kele. Kosok atau setri. Hada maka rastum jiriyalah seksa nabuan sa nyeksa peseta iba keluar ze. Hada maka rastum di anfusikum setri ska. Saking setrika dari neraka pada sarang orang alim. Melana keduduk ke orang alim morok pada sarang keduduk ke orang zakat. Berarti orang yang tak morok pada be orang tak zakat. Aljamahullahu bili jamin minan nar paringin kandeli. Napa kandeli nih kan anu jere nika beseh. Nggih kandeli. Aljamahullahu maka aparing kendali besar Allah huda ke orang gila bili jamin kelaban kendali minan nari dari apoi neraka. Anapa? Sebab berarti secara tidak langsung dinalah orang masuk ke neraka kapi. Tak buru ke ngaji, ibu itu namanya lopot. Secara tidak langsung lisanul halnya ada bu senikah maka na ancam apa ada depada neraka. Sisitung napa fatukwa biha jibahum wa junubuhum sisitung aljamahullahu bili jamin minan. Ini kok saking pentingnya ilmu agama. Alhamdulillah putra kula sampai setuju bisa totok asakolah mulai awal tahun sampai akhir tahun juga murid asokor dekat Allah Ta'ala paringin semangat bisa istiqomah sampai akhir tahun juga para ustadz tasyakuran semakin dalam rangka bisa melaksanakan amanat CTT pagiring sepo kak dinto sebab aslina morok anak panikah benih kiai benih ustadz tapi kuda sampean kabi sebagai ring sepo. Semakin epa monduk, epa ngaji, epa sekolah kadinto kisah abi itu berenang sekolahan nikah lah ampun benih tanggung jawab sampian bener.
Tapi saampuna peleman tetap nikah tanggung jawab sampean, malah tanggung jawab ring sepo saampuna anak peleman nikah dua. Mun pertama kengkang ku nyelametake anak cek sampai tajabur ka neraka paringen ya jeren ilmu male tepa ibadana tepa akidana male bersih atena ki sampai enggak itu sampean andi amanat lain aja genyama baik ka ponduk lamun poteran sampean bangke lambat temu karo but kebutan letak temata andi tata krama maka sejubo ponduk di marwah deni katanggung jawab sampean aja ke cek sampai ponduk nikah tak room mergena lah kono poteran sampean saya tak ijaga sarang sampean itu amanat sampean dua mangke amanat aja ke anak ilmu sendiri ponduk jaga juga aja ke nyama baik ke ponduk cek sampai anak andi kelakuan saya tak genah sebab kadang ampo mulai kau mau bodoh nang gunung kesel lah kayak bini itu yang gunung kodung takut apa ada santrena nang kesel temor pas kalau ongko ke atas kulo kan sekut pengajian malam siang kakasa ini ampo bodoh senok manuan saya ingat tato santri kak entoh nika maju pondok nika nggih napa nggih buka sono tahun yang di sana apa aku senyebut aku arasanan di nama apa malek ibu pegel nika lho gunung monggo rontoronan nika ampo bodo tuhan bro yuk to laki bini pada peraben nika man bodo laki bini peraben setan tengah-tengane ponjerepo nih engki na engki le nikah nyon tolong kak dento je nyama baik ka pondok pesantren takok pondok pesantren ejo noreng lantaran beda santren selakon aga di nikah mondok tak mondok telah waduh le nikah kiamat dosa pas akhir abe asebab maju be nyamana pondok engki na engki sedangkan pondok jasana kadi nikah ke yae tengah malam abu muatu aki potran sampean engki na engki sampean ngerok nang roh mana nggih. Ana tak ngerok lelon kelon cai pun kekon kala. Alat pak jering pada ibadah cai. Bodo dalil anan pole te dungo orang nang akhir zaman nikah lebih bagus daripada melaan nikah bakal bodo zaman kadin. Mungkin lah tutup kang kuida ngoder. Sebab mon belak lah HP teku YouTube TikTok nikah esena macam-macam. Tangan tedung nikah. Engki na engki. Patepak niata tedung kok ne uningan ibadah. Laguna alako mak sehat tak ngantuk, laguna sekolah mak tak ngantuk ibadah nika. Engki na engki. Sing kene kasanya babe kadang bodo weli yang kak dadi weli merkene tedung. Jadi bodo situng weli lah APD pola malam ahli nikah guru nikah. Pas meriksan ya Allah. Pas era kanca kula pagi nang swarga saverengen kula. Jereng kula ibadah kadik nikah. Pahe tahu kancana beun di swarga jo situ kang tedung. Eta ku tebak tedung. Ditanya kira apa bon mak pada bingkok je Bandung tedungan engko metenteng si ibadah. Iya engko je husnudzon da Allah taala. Allah taala sifat di Rahman Rahim. Maka le tedung menika sokan yang selamat. Jadi Allah taala apian kok. Jadi pahit masuk, wali engkau angkat merkena husnudzon da Allah. Mon beun derina takon da Allah saking takon yang kak iya. Jadi lah beung lain, beung lah sebab menentang takon da Allah engkau derina husnudzon da Allah. Jadi sampean mantar dadi wali lewat sen pertama nikah jalan tedung nikah. Terapu sesangat beten kalamul yakin kak dinto kerana saya bisa beten kalau sampai aki sebab kula ki beda oncengan pola ki nyapok. Jadi kula tak bisa melanceng boleh nyukup pagi sekak dito muka-muka panapa sekula sampai aki kak dito didik banyak didik spirit atau pendorong kaulaban patu pancenan sedaja keangkui semangat matotok maponduk anak amin Allahumma bun paling penting muka-muka cakan casamonduk kak dito ilmu na paringin barokah manfaat pada kengeng ridho guru, ridho ustad, ridho kiai. Amin Allahumma amin. Mun oleh ridho guru insyaallah ilmu barokah. Amin Allahumma
Para rabu sesangat beten kalau meljakin kak dinto saya bisa beten kalau sampai aki salah bendo boten tak langkong beten kalau nyon sepora ben sepaling akhir kulo ngemis tua dia kepada panjenengan stage menabi ator beten kalau beda sekeleroh moga ajuna Allah moga isa boraah menabi beda saya bener moga ika terima ben moga kula sampai saja paringin sehat afiat bisa alaksanaake ibadah puasa bendik ngodiin bulan Ramadan kalaban ibadah khusus maca Al-Qur'an. Amin Allahumma. Sebab napa? Sebab maca Quran penikah salah situng diri sebab eka kerong swarga. Cebuna Kanjeng Nabi innal jannah mustaqatun ila arba'ati nafarin. Swarga menika kerong de 4 macam orang. Jadi beda macam 4 orang seeka kerong swarga debune Kanjeng Nabi. Paseraan 4 gila nomor situng talil Quran pan berempan orang se ahli maca Quran. Nika eka kerong swarga. Moga-moga parin kenceng maca Quran. Amin Allahumma. Nomor 2 wa hafizil lisan. Orang saaja geleh tak ampong ngomong, tak apesuan, tak arasanan, eja gelesan. Nika eka kerong suar. Napa saya kocak eka kerong nika? Artena cek terono tuli abang. Benih kerong ker dalam serong kerong artinya cek terona temu rep arep tok kemaya orang seahli maca Quran kemaya orang seaja gelesan rep arep senomor 3 wa mut'imil ji'an orang saaparing deeureun de orang selapar lumun Ramadan para maghrib lapar kabeh keluar kolak sampean makelah ya cia atau nyep-anyep. Sepenting apareng makenyang de orang lapar. Nomor 4 jaga dinto si insyaallah ngelakonin setuju waso imina fi syahri Ramadan orang saapasa neng bulan Ramadan. Moga-moga kula sampean pasa totok. Amin Allahumma. Mendeng maine da mensaki ngode tak bisa totok neng bulan Ramadan tapi Israel talak padas awas tegi ampun jadi moga-moga kula sampeyan bisa ngelakonin 4 menika talil Quran nomor 2 hafizil lisan nomor 3 mut'imil ji'an nomor 4 washaimina fi syahri Ramadan cukup sekak dito ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma. Allahumma ij'alna min 'ulama'ikal 'amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim narsyang qadir. Allahumma aftah 'alaina wa 'ala auladina dzurriyyatina futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna wa 'allim auladana dzurriyyatina al-'ilma al-hikmata min ladunka ya karim. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajana wa talamidana mimman yuhyi ahkama syari'ati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma hina hayata su'ada wa amitna mauta syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
يا ذا الجلال والإكرام عمر وبارك هذا المعهد ببركات قرآنك الكريم وبرحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل منا بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله الموفق إلى أقوام الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته 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 وبركاته.